ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा अक्टोबर 2025 रे वृष राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपर आधारित। यदि आपणकर वृष राशि बा वृष लग्न होइथिबो तबे एही मासिक राशिफल आपणक पय उद्दिष्ट। आसंतु देखिबा अक्टोबर 2025 रे राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति कौन अच्छी। अक्टोबर 2025 रे राशि चक्र रे बृहस्पति मिथुन राशि अवस्थान करछंती। 18 अक्टोबर दिन कर्कट राशि को चलन करिवे। केतु सिंह राशि अवस्थान करछंती। शुक्र 10 अक्टोबर रु कन्या राशि अवस्थान करिवे। रवि कन्या राशि अछंती। 17 अक्टोबर दिन तुला राशि को चलन करिवे। मंगल तुला राशि अछंती। बुध मध्य तुला राशि अवस्थान करुछंती। कुंभ राशि रे राहु अवस्थान करछंती। मीन राशि रे शनि अवस्थान करछंती। यह थिला अक्टोबर 2025 रे राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति। जदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं आपणकर जातकर ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करबाकू चाहतांती तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। वर्तमान पर्यंत जदि आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करिनांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे राशि परिवर्तन, ग्रह मानकर वक्री चलन, ग्रह मानकर शुभ एवं अशुभ योग इत्यादि विषय रे मो चैनल रे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो अछि। याकू देखंतु एवं ए सबुर प्रभाव एवं प्रतिकार विषय रे जानंतु। वृष राशि रे अधिपति ग्रह हेउछंती शुक्र, जे कि कन्या राशि रे अवस्थान करछंती। कन्या राशि रे शुक्र नीच अटंती। तेणु अक्टोबर 2025 रे आपणकर स्वास्थ्य टिके भल रहिबो नाही। एनर्जी लेवल कम रहिबो। आपणकर षष्ठ स्थान अधिपति मध्य हेउछंती शुक्र, अर्थात रोग एवं ऋण स्थान अधिपति मध्य शुक्र। तेणु निज स्वास्थ्य प्रति टिके अधिक ध्यान देबे। योग प्राणायाम इत्यादि करिवे। जदि शरीर असुस्थ थिबो तेबे डाक्टरकर परामर्श नेबा पई विलंब करिवे नाही। आपणकर द्वितीय स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करुछंती। द्वितीय बृहस्पति अत्यंत शुभ अटंती। धन धान्य ऐश्वर्य प्राप्ति करांती। तेणु धन प्राप्ति दृष्टि अक्टोबर 2025 बहुत भल अछि। आपणकर शनि मध्य एकादश स्थान रे अछंती। तेणु आपणक वाणिज्य व्यवसाय रे आय बढ़िबो, लाभ मध्य हेबो। निज कर्म को निष्ठार सहित करंतु, देखिबे अत्यंत शुभ हेबो। शनि हेउछंती आपणकर भाग्याधिपति एवं कर्माधिपति मध्य, एवं वर्तमान से आपणकर आय स्थान रे अवस्थान करुछंती। आपणकर आयाधिपति बृहस्पति धन स्थान रे अवस्थान करुछंती। तेणु आय हेबो, लाभ मध्य हेबो। वाणिज्य व्यवसाय रे उन्नति करिवे। नूतन व्यवसाय आरंभ करबाकू जदि चाहुछंती तेबे अत्यंत शुभ समय अछि। 18 अक्टोबर दिन बृहस्पति कर्कट राशि को चलन करिवे। कर्कट राशि रे बृहस्पति उच्च हेले मध्य वृष राशि पई यह हेउछि तृतीय स्थान। तेणु फाइनेंस रिलेटेड अथवा बिजनेस रिलेटेड जहाँ भी किछि आपण डिसीजन नेबार अछि ताहा अक्टोबर 18 तारिख पूर्वरु नियंतु, शुभ हेबो। परिवार रे मध्य समय अत्यंत शुभ रहिबो। द्वितीय स्थान पारिवारिक सुखर स्थान बा कुटुंबर स्थान। द्वितीय स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करुछंती। घर मध्य रे आध्यात्मिक परिवेश रहिबो। धार्मिक अनुष्ठान आयोजन होई पारे। देवालय बा धर्मस्थान को बुली जिबार संभावना अछि। पितांकर सेवा करिवे। ब्राह्मण मानंकु बा आपणकर कुल पुरोहितंकु निज सामर्थ्य अनुसार किछि किछि दान करुथिबे। समय बहुत शुभरे जीव। संतान मानक सहित आपणकर संपर्क मध्य भल रहिबो। जीवन साथींकर स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान देबे। कारण मंगल, जे कि आपणकर सप्तमाधिपति षष्ठ स्थान रे अवस्थान करुछंती। तेणु प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करिवे। मंगलवार दिन हनुमान मंदिर जाई हनुमानंकर पूजा अर्चना करिवे। विद्यार्थी मानकर एही मासर 18 तारिख पर्यंत भल समय रहिबो। मात्र 18 अक्टोबर परे बृहस्पति जेतेबेले तृतीय स्थान को चलन करिवे तापर एते भल समय रहिबो नाही। पंचम स्थान रे शुक्र नीचस्थ अछंती एवं पंचमाधिपति बुध षष्ठ स्थान रे अवस्थान करुछंती, जहा कि अशुभ अटे।
ତେଣୁ 18 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ମୁତାବକ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଥିବ ତାହା ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ହେବ। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ଥାନ। ଦଶମାଧିପତି ଶନି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାଥୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯେହେତୁ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କରୁଥିବେ ତେବେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ବୃଷ ରାଶିର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶନିବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବୃଷ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପିଙ୍କ, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ହୀରା, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ରୂପା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଥା 15, 24, 33, 42 ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି, ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଶୁଭ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିପରି ସର୍ବଦା, ସେଥିପାଇଁ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସର୍ବଦା କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ନୀଚ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମାଳା ଓମ୍ ସମ୍ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ବା ପିଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଉପବାସ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ସାତ୍ବିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧଳା ପଦାର୍ଥ ଯଥା କ୍ଷୀର, ଦହି, ଚାଉଳ, ଚିନି ଏବଂ ସିଲଭର କଏନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର।